এত প্ল্যান করে ট্রিপ শেষ। হ্যাঁ, আজকে লাস্ট ডে, কালকে আবার বাড়ির দিকে ফেরা। বেশ পুজোর আগের থেকে প্ল্যানিং চলছিল কি দাদা রবীন্দ্র? पूजा के पहले से प्लानिंग करके पूजा के पहले से उसके ही पहले से क्या क्या प्लान बना पूरे एलाम আজকে লাস্ট ডে। অ্যাজ পার দি প্ল্যান আমাদের লাস্ট ডে এখানেই কাটানোর কথা ছিল, তো লাস্ট ডে সেম জায়গাতে কন্টিনিউ করছি। বাকি কিছু অ্যাজ পার দি প্ল্যান হলো না, সেই জায়গাটাই হলো। শুধু লাস্ট জায়গাটাই শুধু অ্যাজ পার দি প্ল্যান, বাকি সব প্ল্যান মোটামুটি আমাদের জাস্ট হতে গিয়ে জাস্ট মানে না হয়ে অন্য দিন হয়ে গেল, এরকমভাবে করলাম আর কি আমরা। আর কিরকম লাগলো দাদা এই এক্সপিরিয়েন্সটা ওভারঅল, মানে তোমার উইদাউট প্ল্যানিং পুরো একটা ট্যুর করা? ওইটা যদি প্ল্যান করে হতো, অ্যাজ পার আওয়ার প্ল্যান ফার্স্ট ডে আমাদের গ্যাংটক উঠবার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে রাস্তা যেতে দিকে দেখা গেল যে রাস্তাতে সমস্ত গাড়ি আটকে রয়েছে এবং ওখানকার প্রশাসন আমাদের অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে দিল। তাহলে পরে সেই ঠিক ট্রেনটা আমরা পেতাম না, এবং নেক্সট কি হতে চলেছে একটা হতাশা বা কোথায় থাকবো বা এই টাইপের যে থিঙ্কিংগুলো, অর্থাৎ যেটাকে আমরা সচরাচর খুঁজে বেড়াই আর কি অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে, একদম একদম থ্রিলগুলো, সেই থ্রিলগুলো ডেফিনেটলি আমরা পেতাম। কারণ যাই হতো গ্যাংটক লোকালয় জায়গা, সেখানে তো সব কিছু অ্যাভেলেবেল আছে, সমস্ত কিছুই অ্যাভেলেবেল আছে। এইখানে হঠাৎ করে সেই আমরা যে তাকদায় গিয়ে প্রথম দিন স্টে করলাম, রুট আননোন, স্পিড আননোন, সবই আননোন, সমস্ত কিছু আননোন রাস্তা, তিন চুলেতে এক্স্যাক্টলি ছিল আমরা। এভরিথিং, এই ব্যাপারটাই হতো না। ওভারঅল এই ব্যাপারটা মিলিয়ে আই এনজয়েড পার্সোনালি টু মাচ। জয়দীপ, তোমার তো এটা ফার্স্ট রাইড, ফার্স্ট রাইড। তো কিরকম লাগলো তোমার, মানে ইয়োর এক্সপিরিয়েন্স ওভারঅল কিরকম? ফার্স্ট অফ অল, আমি এত লং রাইডে কোনোদিনও যাইনি। লং রাইড গ্রুপে কিভাবে হয় সেটাও জানতাম না, সেটা সবই তোমাদের থেকে শিখলাম, জানলাম, এক্সপিরিয়েন্স করলাম। সেকেন্ডলি, আমি হিলসে কোনোদিন না ড্রাইভ করেছি না রাইড করেছি, এটাও ফার্স্ট টাইম ইন লাইফ হলো, সেটাও শিখলাম, বুঝলাম। সেকেন্ডলি, প্ল্যান যখন খাটলো না, তখন ইচ অ্যান্ড এভরি ডে অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি মোমেন্ট ওয়াজ ইউনিক অ্যান্ড আননোন। লাইক আমরা প্রথম যেখান থেকে ইনক্লাইন স্টার্ট করলাম, উই ডিডন্ট নো, নিদার উই হ্যাড এনি প্রিপারেশন দ্যাট উইল গেট সাচ এ হিউজ ইনক্লাইন। এক্স্যাক্টলি অ্যারাউন্ড, মানে আমরা স্টার্টই করেছি তোমরা, মানে যখন যেখান থেকে আমাদেরকে ঘোরালো, তো ফার্স্ট স্টুডেন্টটাই আমরা পেয়েছি অ্যারাউন্ড 60 to 65 ডিগ্রি অ্যাসেন্ট পেয়েছি আমরা, তো উইচ ইজ ভেরি টাফ। এক্স্যাক্টলি আমার একটু সমস্যা হচ্ছিল, সিন্স আমি কোনোদিন হিলে ক্লাইম্ব করিনি বাইক থেকে, বাট সেটাও আস্তে 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 ঠিক হয়ে গেল। পরের দিকে আর ভয় লাগছিল না। পরের দিকে তো আমাদেরকে তুমি লিডও করেছো আমাদেরকে। হ্যাঁ, হয়েছে, কম বেশি করে হয়েছে, শিখলাম, অনেক কিছু শিখলাম। বাইক রাইড তো আমি, মানে গ্রুপ রাইড তো জিরো নলেজ ছিল আমার। সেখান থেকে তোমাদের সঙ্গে এসে জানলাম যে কিভাবে একসাথে একই ফরমেশনে ট্রাভেল করতে হয় সিনক্রোনাসলি, মানে ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য ব্র্যান্ড অফ দ্য বাইক ইউ আর রাইডিং, টোটাল গ্রুপ একইভাবে একই স্পিডে একই তারে কন্টিনিউয়াসলি কিলোমিটার আফটার কিলোমিটার কভার করবে। একদম একদম, ভেরি ভেরি ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স, লট অফ থিংস টু লার্ন। তো বেস্ট কোথায় লাগলো? বেস্ট মানে এই যে আমরা যে এতগুলো জায়গা ঘুরলাম, বেস্ট লেগেছে আমাদের খুব কষ্টের সময়টাতেই, when we were climbing towards Zuluk and we faced such huge snowfall. রাইট রাইট, The best part আমার ওটাই লেগেছে, we were wearing all the riding gears, riding jackets and all, ऊपर से raincoat, ऊपर से हाथ का double gloves. Since this is my first ride, I didn't have any sort of complete preparation how to survive or how to ride in such tough climate conditions. তাও হেলমেটের ফাঁকে যখন স্নোগুলো এসে পড়ছিল, দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি ইউনিক অ্যান্ড অসাম এক্সপিরিয়েন্স। কারণ এক, আমি স্নোফল জীবনেও দেখিনি, এটা ফার্স্ট দেখলাম। আর দুই, আমি স্নোফলের মধ্যে আমার বাইকটাকে চালাচ্ছিলাম, যে বাইকটাকে নিয়ে আমি রোজ দিন বাড়ি টু ফ্যাক্টরি, বাড়ি টু ডিউটি অ্যান্ড ডিউটি টু বাড়ি করি। তো দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি অসাম এক্সপিরিয়েন্স, একদম যে আমি কলকাতা থেকে
ওই দুটো চাকার উপরে চড়ে এত দূর অব্দি এসেছি যেখানে বরফ পড়ছে, মেঘ এসে আমার গাটা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। রাইট, এক্স্যাক্টলি, এটা সবারই সাথেই এক্স্যাক্টলি সেম জিনিসই। বাট দ্য রাইড ওয়াজ ভেরি ভেরি অসাম, টু মাচ অসাম। অ্যান্ড কংগ্রাচুলেশন টু ইউ, মানে তুই প্রথমবার তুমি এত ভালো বাইক চালিয়েছো তুমি আমাদের সাথে। আর মানে আমাদের কখনো এটা মনে হয়নি যে মানে তুমি ফার্স্ট টাইম আসছো, ফার্স্ট টাইম এত লং রাইড করছো, তো মানে আমাদের কখনো তোমার জন্য কিছু আমাদেরকে ওয়েট করতে হয়নি। আশা করি রাজাদা অমরেন্দ্র সেম জিনিসও এগ্রি করবে, কারণ আমরা তোমাদের থেকে, তোমার এবং সভ্য দুজনের কাছ থেকে আমরা পুরো সাপোর্ট পেয়েছি। মানে যখন যেরকম দরকার, মানে যেখানে আমরা লাস্ট ডে যখন আমরা ডিসাইড করি বিকেল 4টের সময় ছাঙ্গু যাওয়ার চেকপোস্টে দাঁড়িয়ে যে আমরা আজকে গ্যাংটকে থাকবো না, অ্যান্ড উইল গো টু ইচ্ছেগাঁও, আর তোমরা সেখানে বললো যে হ্যাঁ রাইট আমরা ইচ্ছেগাঁও যাবো, আর তোমরা আমাদের সাথে একসাথে এক রিদমে এক স্পিডে নন স্টপ চালিয়ে আসা, ইটস রিয়েলি আ বিগ থামস আপ টু বোথ অফ ইউ। কেন অবভিয়াসলি তোমরা যদি আমাদেরকে সম্ভব, এক্স্যাক্টলি, কারণ তোমরা যদি ওই সময়টা যদি আমাদেরকে সাপোর্ট যদি না করতে বা না দিতে, হয়তো আমরা আসতাম বাট আমাদের একটু সময় লাগতো আর একটু দেরি হতো আসতে। বাট ইউ পিপল হ্যাভ অলওয়েজ দেয়ার টু, মানে আমাদের টিম অ্যাজ এ টিম আমরা যেন পারফর্ম করতে পারি, সেই জায়গাটা অবভিয়াসলি তোমরা দিও। যখন কোনো গ্রুপের সঙ্গে তুমি কানেক্টেড হয়ে যাবে তখন সেই গ্রুপের পালসটা তুমি এমনি ফিল করতে পারবে। না রাইট, একদম একদম, এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস, যেটা মানে খুব দরকার, মানে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা। আপনি যখন ঠিক প্রোটোকলটাকে ফিল করতে পারবে যে এখন কি এখন দরকার, নিড অফ দ্য সিচুয়েশন, একদম সেভাবেই তখন। ঠিক আছে, আমি এখন একবার নামচি কা লড়কা সভ্যকে একটু এই জিজ্ঞেস করবো। হ্যাঁ, তো এবার সভ্য बोलो द बॉय ऑफ नामची। দ্য বয় অফ নামচি। साहब जी नामची का लड़का জোকস অ্যাপার্ট, সিকিম প্রচুর এসেছি ছোটোর থেকে, ক্লাস 7 থেকে শুরু সিকিম আসা, বাবা আমার হাত ধরে। তো কোনোদিন মানে দেখতাম, মানে ছোটোবেলায় আমি যখন প্রথম কম্পিউটার পেয়েছি তখন রোড র্যাশ খেলতাম, মেনলি মানে ওটা পাহাড়েই চালাতে ভালো লাগে। কোনোদিন সমুদ্রের ধারে গিয়ে চালাইনি, কিন্তু রাইডিং যখন শুরু করি, মানে জাজডালে চাকরি করার পর থেকে শুরু হয়, ইন্সপিরেশন ডেফিনেটলি অভিষেক। তো অনেকবার চালিয়েছি, অনেক জায়গায় গেছি, কিন্তু পাহাড়ে চালানোর এক্সপিরিয়েন্সটা কোনোদিনই হয়েছে, এবার হলো, ইট ওয়াজ অসম। মানে সবার সঙ্গে আমি এটা অ্যাড করতে চাই যে প্রথম দিকে আমার খুব ভয় লাগছে, মানে তোমরা হয়তো সবাই ফিল করেছো যে খুব আস্তে আস্তে চালাচ্ছিলাম, এবং যখন শুরু করেছি জাস্ট তিস্তা পার্থদার সঙ্গে দেখা করার পর থেকে যেটা আমরা শুরু করলাম, আই ওয়াজ ল্যাকিং বিহাইন্ড। আমি ভাবছিলাম যে না, কি করে আগে যাওয়া যায়, কি করে রিদমটাকে ব্রেক না করা যায়। যখন গ্যাংটক যাওয়ার পথে আমরা আটকে গেলাম, যে আমরা টুইস্টটা পেলাম, তখন থেকে কিন্তু আই অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জড মাই গিয়ার। মানে তুখোর এক্সপিরিয়েন্স, প্লাস আমরা যে কটা জায়গায় গেছি, যে কটা লোকের সঙ্গে মিশেছি, বি ইট তিনচুলে পিপল, বি ইট রিনচেংপং পার্সন, দ্যাট অমিত, সন্দীপ या लिटरली हाँ, those people are mind blowing। आज जहाँ पे भी हूँ, एग्जैक्टली, वो 2 दिन लिटरली हम लोग का पूरा डे बना एकदम। मतलब दिन तो वहीं से आ गया। हाँ, मानिक और संदीप। तो आई ऑलवेज से कि পাহাড়ে আসলে, পাহাড়ের গ্রামগুলোতে থাকলে ওদের কালচারটা অনেক বেশি বোঝা যায় একদম। অ্যান্ড উই ডিড দ্যাট। উই ডিডন্ট হ্যাভ এনি প্ল্যান টু ভিজিট। হ্যাঁ, একটা প্ল্যান ছিল যে সিল্ক রুট যাওয়া হবে, কিন্তু এত মানে তুষারপাত হচ্ছিল, মানে আমি তো লিটারালি যখন গাড়িটা নিয়ে গিয়ে ওইখানটা দাঁড় করালাম যেখানে ম্যাগি খাচ্ছিলাম, বল, হ্যাঁ, ওই ছাঙ্গু লেকের আগে যে, হ্যাঁ, আমি জাস্ট বাইকটা রিটার্নে দাঁড় করিয়েছি, আমি দেখছি বাইকের উপর পুরো বরফ পড়ে, আর মানে পুরো জামা কাপড়ে বরফ। মানে দিস ইজ দ্য অসম এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট উই হ্যাড অ্যাকচুয়ালি। রাইট, এর আগে আমি তো এরকম, হ্যাঁ, আমি ট্রেকিং এ অনেক কিছু ফিল করেছি, বাট রাইডিং এ এরকম এক্সপিরিয়েন্স ফিল করে আই নেভার থট অফ। ইটস অসম এক্সপিরিয়েন্স উইথ। এক্স্যাক্টলি, আর এটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা লার্নিং ছিল, কারণ এরকম টিরেনে বা এরকম সিচুয়েশনে আমরা এর আগেও চালিয়েছি, কারণ আমরা যখন গুরুদঙ্গা ঢুকছিলাম এপ্রিল 2019-এ, তখন আমরা স্নোফল পেয়েছি, হ্যাঁ, তো এই এক্সপিরিয়েন্স আমরা ফিল করেছি, বাট নট
not this much. আর ছাঙ্গু লেকটাকে এত সুন্দরভাবে দে ডেভেলপ, একদম। ইটস আ হেভেন অর ইউ ক্যান সে আ প্যারাডাইস ফর দ্য টুরিস্ট। না, আরেকটা সত্যি কথা মানে আমার যেটা মনে হয় সেটা যে সিকিম গভর্নমেন্ট মানে tourism ট্যুরিস্টদের টাকে জন্য promote ভাবে, এই জন্য মানে রাস্তাও একটা আলাদা ডিফারেন্স। আমরা তো হাই অল্টিটিউডে সত্যি কথা বলতে ওয়েস্ট বেঙ্গলের রাস্তার যে অবস্থা, এক্স্যাক্টলি আজকে যখনই আমরা মেলি দিয়ে ঢুকলাম, ইটস Totally Heaven, লাইক আ heaven. টোটাল ডিফারেন্ট একদম একদম। রোড অল টুগেদার। It's a completely a long stretch of road আর পরিষ্কার সুন্দর দারুণ রাস্তা। বাট যখনই আমরা আবার ফেরার সময় রংপুর ক্রস করে ঢুকলাম, বুঝতে পেলাম যে হ্যাঁ আবার ওয়েস্ট বেঙ্গলে চলে ব্যাক ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। না, আরেকটা জিনিসও বলবো সেটা হচ্ছে যেরকম এই যে সিকিমে আমরা খারাপ রাস্তা পেয়েছি, পাইনি যে না। না 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 there is a 25 কিলোমিটার অফ স্ট্রেচ যেখানে Muddy road, ফুল muddy অফ road. মাড অ্যান্ড স্লাশ। তো ওই স্ট্রেচও আমরা এটা পেয়েছি আমরা তো। I fell down once. হ্যাঁ, ইট ইজ এ পার্ট অফ রাইড। তো Rajat also I felt also felt ইটস পার্ট অফ রাইড। তো সেটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, এটা হবে। এইগুলো রাইডের মধ্যে ছোটোখাটো এই জিনিস ইনসিডেন্টসগুলো হয়। তাহলে আবার রাইড কিসে? এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, আমি যেটা মানে সত্যি কথা বলছি, আমাদের ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম কালকে যখন ফিরছি, মানে কালকে आई वॉज ऑन हाई नोट যে रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का एक टारगेट था कि यहाँ এইখানে ইচ্ছে গাওতে তার এক্স্যাক্টলি। কারণ ওনারাও ডিনার নিয়ে ওয়েট করছেন। হ্যাঁ, তো কালকের রাইড, ফেরার রাইডটা ফ্রম চেকপোস্ট, চেকপোস্ট ছাঙ্গু টু চেকপোস্ট। রংপো, ইট ওয়াজ অসাম রাইড। মানে একসাথে পুরো ওই ক্যাটারপিলার, যেটা দাদা বলছিল, ক্যাটারপিলারের মতো যেন মনে হচ্ছে। আর আমি যেহেতু সবসময় আমি টেলে করছিলাম, যেন আমি পুরো ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছি। আমি একটা বগি, তুমি একটা বগি, হ্যাঁ, রাজা একটা বগি, হ্যাঁ। একটা ট্রেন যাচ্ছে, এরকম হবে। ট্রেন যাচ্ছে যেটা লিঙ্কটা মাইন্ডের মধ্যে আছে, একদম, লিঙ্কটা কোনো একদম। চেনে বা কিছুতে নেই, কোনো জয়েন্টে নেই, মানে আমি সত্যি কথা বলছি, লিঙ্কটা মাইন্ডে রয়েছে। রিয়েলি পুরো থ্যাঙ্ক একটা টু ট্রেন যাচ্ছে রাস্তার উপর দিয়ে, একদম একদম। থ্যাঙ্ক টু ট্যাগ বিট ইন রাফ ট্রাফিক, each be it in member open of roads. tag যে I get an opportunity in this team to fulfill my dream. Yeah, me too, me too. সবথেকে Thank you. বেস্ট পার্ট কি বলতো? সবথেকে বেস্ট পার্ট হচ্ছে আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে যখন আমরা পাহাড়ে উঠছিলাম সেই সময় আমরা সভ্যতা বলো বা জয়দীপ বলো, আমরা সবসময় মধ্যিখানে রাখার চেষ্টা করতাম, ওরা মধ্যিখানে থাক। হ্যাঁ, সব থেকে বেস্ট পার্ট হচ্ছে কালকে যখন আমরা নেমে এসেছি তখন সভ্যতা টেল করছে, টেল করেছে। রাইট। এবং আমি আগে এই জন্যই ছিলাম, কারণ আমি এই জন্য আগে ছিলাম, তোমরা সবাই জানো যে আমার শরীরটা খারাপ করে গেছিলো, রাইট। সেই জন্য আমাকে মধ্যিখানে রাখা হয়েছিল। যে সেখান থেকে যদিও বা আমি হয়তো করলেও করতে পারতাম, বাট দ্যাট ওয়াজ নট, এটা ইম্পর্টেন্ট নয়। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই মানুষটা যেহেতু করলো তাতে কি হলো, সেখান থেকে সে কিছুটা কনফিডেন্স গেইন করলো। একদম একদম। আর সেটা খুব আর important part। আর এটা এই যে বন্ডিং বা যেটা জয়দীপ যে গড়া বলছিল, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয় যে কোনো রাইডে, এই বন্ডিংটা তৈরি হওয়ার, এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তৈরি হওয়া। কারণ তাহলেই কিন্তু একটা রাইড মজার হয়, ভালো হয়। কারণ আমরা এখানে এসেছি, দেখো সবাই আমরা চাকরি করি, কেউ ব্যবসা করি, তো সেই সব ছেড়ে এখানে আসা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই কটা দিনকে নিজেকে রিজুভিনেট করে নিয়ে গিয়ে আবার ব্যাক টু দি ওয়ার্ক। আর সেখানে প্রবলেমস আসতেই পারে, উই অল আর ফ্যামিলি। কারণ আমরা বলি এটা ট্যাগ ইজ এ ফ্যামিলি, তো উই অল আর ফ্যামিলি। অ্যান্ড আমরা সেরকমভাবেই চলেওছি এই কটা দিন আমার মনে হয়। তো সেই জন্য আমাদের কোনো অসুবিধা আমাদের মধ্যে হয়নি। अमरिंदर भाई, हाँ सर, आप कुछ बोलो। हम यही बोलेंगे, जो हम लोग का ग्रुप का नाम है द एडवेंचर गॉड, वो नाम को हम लोग इस ट्रिप में समझ पाए, एकदम Exactly. सार्थक हो गया, Correct. सार्थक। इस सही ट्रिप बात। में समझ पाए हैं। सही बात। इस ट्रिप में हम लोग को क्या नहीं मिला, इस ट्रिप में हम लोग को एक्सट्रीम Start- हाइक्स मिला है। स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या मिला। फर्स्ट मिला प्लान चेंज, फर्स्ट हुआ प्लान चेंज, मीन्स फ्रॉम our plan we moved to a no plan नो because of road closure क्लोजर। towards Gangtok। अब रोड क्लोजर हुआ, उसके बाद हम लोग वहाँ से तागदा के रूट में चढ़े। अब टी गार्डन के अंदर हाँ, से, अब उस रूट में चढ़े तो वहाँ से हम लोग का पहला एडवेंचर स्टार्ट हुआ। पहला एडवेंचर क्या था? स्टीप क्लाइंबिंग ऑफ 60 to 70 डिग्री एलिवेशन। हाँ पूरा ऐसे करके, और एक टर्न में हम लोग 50 to 60 फीट का हाइट क्लाइंब कर रहे थे एकदम। राइट Minimum. राइट राइट। फिर हम लोग वहाँ से ऐसा व्यू पॉइंट मिला
जो लिटरली हम लोग का नॉर्मल रास्ता में नहीं सही बात नहीं मिलता। सही बात। वो टोटली अलग एक्सपीरियंस चालू हुआ। इसके पहले भी हम सिक्किम आए हैं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था वो लिटरली व्यू टोटली सिक्किम को देखने का तरीका, हम लोग का माइंड बदल गया, अलग है। उसके बाद जब हम लोग टी गार्डन में पहुंचे, वहाँ पे तो वहाँ से माहौल दूसरा हो गया। वहाँ फिर हम लोग डिस्कस किए अब क्या किया जाए, क्योंकि हम लोग के पास अब कोई प्लान नहीं, अब क्या किया जाए। तो अब उसके बाद यही प्लान बना कि चला जाए, और कोई प्लान नहीं। चले फिर हम लोग, चलते हुए हम लोग को एक बहुत अच्छा 3 चूल्हे में होम स्टे मिला, लिटरली मानिक भाई का होम स्टे, और दैट एक्सपीरियंस इज रियली ऑसम। बाकी लोग बोल चुके हैं, तो इसमें हम उतना नहीं जा रहे। जो एक्सपीरियंस सही में ऑसम था, उसके बाद जब हम लोग वहां से उतरे, वो भी एक रफ रोड, पूरा टूटा हुआ रोड। चढ़ने में रोड अच्छा था, उतरने में पूरा टूटा हुआ रोड, पूरा ग्रेवल्स, लिटरली ग्रेवल्स। और हम लोग वही 60 डिग्री अभी डिसेंड कर रहे थे हम लोग। वो डिसेंड हम लोग डाउन हिल में जा रहे हैं। वहां से फिर हम लोग नहीं, इसमें और एक चीज ऐड होता है, मेरे बाइक का बैटरी खराब है, और मैं गाड़ी नहीं रोक पा रहा हूँ, गाड़ी बंद नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग को चलना ही है, गाड़ी बंद, जहाँ गाड़ी बंद हो जाएगा फिर ठेलना पड़ेगा, और उस ग्रेवल रोड में ठेलना पॉसिबल नहीं है। रिंगचंग में पहुंचे, वहाँ भी हम लोग को संदीप भाई ने मस्त एंटरटेन किया, एंड ऑब्वियसली जॉयदीप एंड राजादा। अरे वो जो नाइट था वो लिटरली इट्स अ मेस्मराइजिंग नाइट था। संदीप, जॉयदीप एंड राजादा, क्या राजादा ने नया इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया। सही बात है किया उसमें, वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो परकशन शेकर कटोरा से शेकर। तो वो गाने के जब मूड में आ गए, और वो संदीप वहाँ बजा रहा था, गाना गा रहा था, तो उसमें शेकर का जरूरत उनको समझ में आया, और दौड़ के किचन में गए, बिना पूछे एक क्ले करा के साइड में शेकर, लेकिन वो ऐड किया उसमें, वो चीज ऐड हुआ लिटरली। मतलब जो हम लोग को मजा आया वो हम बता नहीं देखो, ये भी एकदम, और ये भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कोई भी चीज का, मतलब एंटरटेनमेंट का, क्योंकि सारा दिन हम टायर्ड रहते हैं राइड करने के बाद। जब शाम को पहुंचते, कोई भी होटल हो, होम स्टे हो, जहाँ पहुंचते, तो वहाँ पर डिनर तक के लिए वी हैव टू वेट, क्योंकि उससे पहले हम लोग नहीं सो पाएंगे। तो ये टाइम को कैसे कटाया जाए? आइदर यू कैन गो टू योर बेड एंड टेक रेस्ट, और कैन हैव सम फन। So this time we had a fun with Rajada and Sandeep and the moon of Purnima था उसमें, और बैक गोल्डन कांचनजंगा दिख रहा है। वो रात का जो व्यू था कांचनजंगा, वो तो कैमरा में हम लोग कैप्चर, सही में वो तो कैप्चर नहीं कर पाए हम लोग कैमरा में। हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, वहां से देखेंगे, ऐसे देखेंगे, वैसे देखेंगे, लेकिन रिंगचोंगपोंग में दिखा हम लोग को कांचनजंगा। सही बात है, रात को भी सुबह भी सही पूरा व्यू दिख रहा था, पूरा सुंदर एकदम। फोटो होगा तो आप उसके बाद एकदम वो उसमें एक इंक्लूड होगा। बहुत अच्छा हम लोग फोटो भी क्लिक किए, फोटो क्लिक कर पाए। फिर वहां से हम लोग निकले रावांगला के साइड में। रावांगला में विकास से मिले थे। हाँ, रावांगला में हम लोग विकास से मिले, जो द बॉय ऑफ नामची का दोस्त है। नहीं, और इनफैक्ट विकास से मिले बोल के हेल्प हुआ कि मेरा बैटरी पार्थोदा के थ्रू से हम मंगवा पाए। बैटरी आ गया फिर। थैंक्स टू पार्थोदा एंड विकास एज वेल। लिटिल थैंक्स टू पार्थोदा, सायन एंड विकास, क्योंकि अगर इन लोग तीनों का सपोर्ट नहीं होता तो नहीं हो पाता। हम लोग किस हिसाब से आगे आते नहीं मालूम, एकदम। फिर रावांगला में हम लोग का बुद्धा पार्क, लिटरली ऑसम। हम लोग रात को जो देखे फोटो, सुबह जो देखे, लिटरली ऑसम। वो मेस्मराइजिंग था एक, मतलब रात को तो हम लोग गए फोटो खींचे हुए, लेकिन जब सुबह हम लोग घुसे उस समय कोई नहीं था। और उसके बाद जब हम लोग म्यूजिक चालू हुआ, जब म्यूजिक चालू हुआ ना, वो चैंटिंग शुरू हुआ ओम मनी पेंग होंग का, मन किया जो वहीं बैठ जाए। एकदम। हम लोग फिर गए, पूरा परिक्रमा किए, फोटो खींचे। फिर अब आता है एडवेंचर। उस दिन से रावांगला टू गैंगटॉक आना था। हम लोग मस्ती से चला रहे थे, क्या स्मूथ रोड लिटरली ऑसम। नहीं, और एक तो रास्ता स्मूथ था, सेकेंडली द ब्यूटी, द ओपन नेचुरल ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। रास्ता इतना सुंदर और इतना सीनिक ब्यूटी कि हर 10 मिनट के बाद यू हैव टू स्टॉप फॉर अ फोटोग्राफ। और लिटरली हम लोग भी रहते हैं। उसके बाद इतना ज्यादा रास्ता था, हम लोग को टेमी टी गार्डन में रुकना था। इतना सुंदर रास्ता था। हम लोग उसके बाद
पहाड़ी रोड में 70 के स्पीड में भागे जा रहे रोड जो मिला हम लोग को। लास्ट में बेचारे द बॉय ऑफ नामची हम लोग पी करके बुला रहे हैं, हम लोग रुके नहीं। लास्ट में जाके फिर कैसे भी करके पता चला भाई पीछे वाला गायब हो गया कहाँ। तो फिर हम लोग वापस आए तो टेमिटी गार्डन में हम लोग का इंतजार कर रहे थे। हम लोग वहाँ बैठे, वहाँ एक अलग एक्सपीरियंस, वो जो काट चेयर बना था उसमें जो चाय का कप लेके क्या औसम वो लगा। वहाँ पे चाय पिए हम लोग, फिर वहाँ से फिर आगे बढ़े 5-6 किलोमीटर वही स्मूथ रोड। उसके बाद आया खत्म रियल एडवेंचर। उसके बाद अभिषेक आगे चल रहे थे, अचानक रुक गए, रोड खत्म। क्या हुआ? पूरा रोड खत्म रोड नहीं है, पूरा धंस गया। नहीं है। के बाद रोड पूरा धंस गया। उसका बाद राजा बोल रहे आगे जाओ। ना हम लोगों को दिखा नहीं एक्चुअली, हम लोग सामने थोड़ा गया तो देखा कि रास्ता दबा हुआ है, रास्ता दबा, बाइक जा सकती है। लेकिन हमने दूर से देख के हम लोग लग रहा है रोड गया है, रोड है ही नहीं। नहीं है। फिर राजादा इन्वेंट किए, राजादा फिर वो बोला तो राजादा गए, फिर हम लोग पीछे गए। उसके बाद आया टर्न। वो हम लोग को इतना वहाँ सफर से करना जो है, 25 किलोमीटर बहुत सफर करना है। उस राइड में हम लोग क्या नहीं मिला। मार्ट विथ स्लश, मड स्लैश प्लस लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड के कारण जाम, आधा घंटा हम लोग को रुकना पड़ा। हम लोग का पूरा ये हुआ, और फिर पूरा मडी पैच, पूरा एकदम उसमें से चला रहे। रास्ता पता नहीं कहाँ गड्ढा है, कहाँ कुछ सूझने की, चारों तरफ मड है। और गाड़ी बाहर आए पीछे से भाग रहा है। तो उसके बाद गाड़ी कर रहा है जैसे मैंने हम लोग पानी के अंदर चल रहे, मछली की तरह तैर रहा है, हम लोग का फिश टेल कर रहा है गाड़ी पूरा। वैसे करते हुए हम लोग 25 किलोमीटर निकले। 25 किलोमीटर निकलने के बाद उस रास्ते से उतरते ही हम लोग फिर गैंगटॉक पहुंचे। गैंगटॉक से नेक्स्ट डे का परमिट लेके हम लोग अपना चढ़ाई स्टार्ट किया टुवर्ड्स जुलुक। उसमें और एक एक्सपीरियंस, वो भी एक एक्सपीरियंस दिया। छांगू लेक जाने के बाद स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। विजिबिलिटी छांगू लेक से पहले विजिबिलिटी जीरो पूरा फॉग था। क्लब्स के ऊपर, पूरा मेरे क्लब्स के ऊपर हम देखे पूरा यहाँ बर्फ जम गया था। तो ये होके फॉग लग के पूरा बर्फ जम गया था। और एक चीज भी एक्सपीरियंस किया कि कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, ना मेरा ना आपका, तो दोनों का कैमरा ऑन नहीं हो रहा था। बहुत ट्राई किए, जो हम लोग के हेलमेट में लगा हुआ है ऑन करने का, एक्शन कैमरा कोई भी ऑन नहीं हो रहा था। मोबाइल बैटरी जैसे लगा जे हठात से पूरा शेष 40 ऐसे करके गिर रहा है पूरा एकदम। पूरा मोबाइल ना चार्ज हो रहा है, हम लोग मोबाइल बाइक में लगा हुआ भी चार्ज भी नहीं हो रहा है, इतना मैंने ये हो गया। फिर छांगू के बाद हम लोग बर्फ तेज हुआ, लेकिन हम लोग बोले चलो एक ट्राई मारते हैं। ट्राई मारते हुए आगे गए, लेकिन ऑलमोस्ट बाबा मंदिर तक गए थे हम लोग। ऑलमोस्ट बाबा मंदिर से 5-6 किलोमीटर पहले। नहीं उतना भी नहीं बाकी था, नहीं 2 किलोमीटर बाकी था। रियली 2 किलोमीटर बाकी था। स्नोफॉल के कारण फिर हम लोग बोले जी इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, और राजा का प्रॉब्लम भी हो रहा था। होने लगा। इस जगह पे मेरे को थोड़ा सा बोलना है ही है, और मैं चाह ही रहा था मैं बोलूं, क्योंकि दैट इज रिफ्लेक्ट मोरालिटी ऑफ ए टीम, आई वुड से। क्योंकि नहीं मेरे को प्लीज इस जगह पे थोड़ा बोलना दो ना यार प्लीज। कहानी ये है कि हाई एल्टीट्यूड जो सिकनेस होता है लोगों का, सेम मेरे साथ शायद वही हो रहा था। तो आई वाज नॉट फीलिंग वेल। मैंने अपने लोगों को बताया कि मैं थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट कर लेता हूँ, आप लोग ऐसा कर लो, क्योंकि बाकी लोगों का मोरल बहुत हाई था, करना ही है चलना ही है, ऐसा मोरल था लोगों का। मैं भी दिल से ये चाह रहा था कि मैं भी चलूं। उससे पहले मैं जब बीमार था तो अभिषेक ने मेरे को बोला कि किस तरफ जाऊं, तुम डिसीजन दो। राइट हैंड साइड मीन्स टुवर्ड्स अपस्टेयर्स, लेफ्ट हैंड साइड मतलब डाउन हिल, मतलब बैक टू गैंगटॉक। मैंने बोला अभिषेक दा दाहिनी तरफ, उधर को ऐसा मैं हाथ दिखा के बोला उस तरफ को चलना है, क्योंकि मैं लोगों का उस एक्सपेरिमेंट को उसका जो कीमत है उसको कोई पैसा से नहीं जांचा जा सकता। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ, यही चीज़ मैं लोगों को शेयर करने वाला हूँ कि इन फ्यूचर कोई भी टीम किसी के साथ भी हो सकता है। आज राजा महाराज जी के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ कोई भी हो सकता है। तो मैं इसका कंक्लूजन यही बोलने वाला हूँ कि टीम का जो कंटिन्यूअसनेस है ना, वो वहाँ पे टूटा नहीं। और इन फ्यूचर किया, और इन फ्यूचर कोई भी टीम हो, राजा महाराज जी के जगह पे कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो लेकिन उसका मोरल में वो इफेक्ट नहीं करेगा। सही बात। और ये छोटे छोटे जो घटनाएं हैं ना, एक टीम को बहुत बॉन्ड करता है। सही बात, राइट। है बहुत छोटी घटना,
लेकिन इसका इफेक्ट जो है बहुत बड़ा है, यही मेरा कंक्लूजन है। नहीं, मैं हम एक चीज बोलना चाहेंगे, ये जो हाँ। पूरा राइड का जो है अगर हम देखें हम लोग का जो पूरा राइड हुआ लिटरली एडवेंचरस ट्रिप था आज तक का, जितना भी हम राइड किए हैं इन टैग। राइट। हम और कहीं राइड नहीं किए, हम जो भी राइड किए टैग में किए। तो टैग में जो भी राइड किए आज तक का थोड़ा बहुत एडवेंचर मिला था हम लोग का नहीं गुरदंगमर का, उसको हम एडवेंचर नहीं करेंगे, उसको एक्साइटमेंट कहेंगे, वो अलग था। थांगू के बाद से जो मिला था थोड़ा बहुत वो अलग था। पतरातू वैली के राइड में जब हम लोग टाटा से लौट रहे थे तो वहाँ का रोड खराब होने के कारण वो भी एक एडवेंचर के रूप में माना जा सकता है। और एक दलमा, हाँ दलमा एक तो जो चढ़ना उतरना वो एडवेंचर था, लेकिन वो उसमें थोड़ा थोड़ा एडवेंचर था। इस राइड में पूरा ही एडवेंचर है। पूरा एडवेंचर। जो हम लोग का सिक्किम में घुसने के बाद सेकंड डे से लेके लास्ट तक का जो था मैंने यहाँ तक आने तक का एडवेंचर ही एडवेंचर भरा हुआ है। एकदम। ऐसा एडवेंचर हम आज तक कोई भी टैग राइड में नहीं मिला और लिटरली मजा आ गया। तो यही जो हम अपने तरफ से बोल सकते हैं जो दिस इज द ओनली ट्रिप विच सेज विच मैंने जो हम लोग के टीम का नाम को रिप्रेजेंट करता है, जस्टिफाई करता है द एडवेंचर गॉड्स। इसमें मैं एक ऐड कर देना चाहता हूँ। मैंने अभिषेक को बहुत बार पूछा था कि राइड से पहले एंग्जाइटी होता है कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मैंने उसको बहुत बार पूछा है, उसने एक ही जवाब दिया है मेरे, कुछ मत सोच, कोई प्लान नहीं है, चलते हैं देखते हैं। आज जैसे जैसे हम लोग चलने लगे अपना प्लान बनने लगा। हाँ, और दैट इज एडवेंचर एज वेल। या दैट इज एडवेंचर। सही में। नहीं, लेकिन इसमें भी मैं एक चीज़ बोलूँगा, सिर्फ निकल जाने से नहीं होता है, यू नीड टू डू अ होमवर्क। काफ़ी जगहों का नाम हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अल्टीमेटली वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देम। मोस्ट ऑफ हम लोग कवर कर लिए। हाँ, कुछ जगह नहीं जा पाए, वो फिर ठीक है। next कुछ बाकी रहना चाहिए। रहना चाहिए। नहीं तो आपका डिजायर मर जाता है। एग्जैक्टली। वही तो कुछ बाकी रहना डिजायर रहना चाहिए तो अचीव द नेक्स्ट लेवल। अगर जुलूक हम जैसे मेरा इच्छा था जुलूक को व्हाइट वॉश में देखने का। हाँ। कुछ हद तक देखे भी व्हाइट वॉश में, लेकिन पूरा नहीं कर हुआ। हाँ। तो ये डिजायर हमको नेक्स्ट टाइम आने को मजबूर करेगा, जो आएंगे। चलो, ऐसा है कि वी ऑल एंजॉयड। अब हम लोग थोड़ा बारबेक्यू का मजा ले। तो बारबेक्यू का मजा ले, क्योंकि रेडी हो चुका है करीब। और इसको अगर नहीं खाए, अपने हाथ से बनाए हैं, और इसको अगर अभी जस्ट खाने के लिए वेट कर रहे हैं, तो इसको बस अब हम लोग का जीव इतना निकला हुआ है, जब आए हम लोग को मिले।